Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. 45 minutos nakalabay sa alas 7. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Diretso Balitang Surigao ning kabuntagon mga zaman ning adlaw Miyerkules na pinsasay sa buyan sa Mayo tuig 2026 sa ngalan sa tibok puwersa sa Armen DXRR Surigao sa pagpangunas ng station manager si Ms. Gaydol Puchu, Master Control si JOJO Bataan og sa transmitter site sa Barangay Sabang si Gerson Dodong Quijano ingon man si Pearly Fernandez. Inyong radyo man sa Armen DXRR Surigao kasama nyo kanunay serbisyo publiko. Gerson Galutera Fuentes og welcome diri sa panag-iban mga sama sa itong programang RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. og kumansoluhan sa mga nahipos nga balita. Kapulisan may pagawas na ng update sa Taliman case. Sospitsadong minor de edad gikasuhan na. Samtang 67 anyos nga mag-uuman na dakpan sa illegal nga matang sa sabong. Kapulisan sa gimonitor ang presyo sa bugas dito partikular na sa lungsod ng San Jose sa probinsya sa Dinagat Islands. Iban usab ang mga kawani ng DTI. Satellite voters registration gilunsad sa BJMP kagahapong adlaw. Pipila ka mga inmates nakahigayon sa pagparehistro. Samtang sa balitang gikan sa gawas sa nasud, Russia sobling mibumba o gibumba ang Ukraine. Power grade, 5 ang kompermadong patay. Sa balitang sport sa PBA, NLEX Road Warriors isiguro ang twice to beat advantage sa PBA playoffs. Showbiz balita, Enrique Hill nagdaginot taliwala sa giatubang krisis. Balitang panghimagas, lungon sa usa ka punerarya dito sa Zamboanga del Norte. Kikawat nagtrending social media. Naguban pa manabagang balita mga kasama dali lamang sa itong programang Diretso Balitang Surigao. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa mga nahipos nga balita. 48 minutos nakalabay sa alas 7. Unang hanay sa ito ang mga balita kumanaadlaw. Balang pusong nadakpan sa gilunsad nga pagresponde sa ito ang mga operatiba ng First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company ang natigayong illegal nga sabong. Partikular na diha sa may sitio Pinaypayan sa Barangay Matin ni Siyudad kagahapong adlaw. Sabay alas 4:55 antak na sa hapon. Nagkatibulaag sa pagpadyagan ang mga ni-partisipar nining illegal nga sabong samtang na corner sa mga operatiba ang gitudlong suspect na si Buena Bintura Canoy Hiruna, 67 anyos residente sa Purok Utso sa Barangay Mabini, Sakop ning Siyudad. Nakumpiskar gikan sa posisyon sa nilakpan ang duha ka mga manok panabong, ingon man ang mga illegal gambling paraphernalias og kaas nga mobalor sa 2,000 ka pesos. Isip himuong nga ebidensya mga kasama sa pagdusog kaso mga kasama sa paglapas sa Presidential Decree number 1602 kung illegal gambling. Anak man sa kustodiya ng First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Yumidi Squadra Jr. ang gitudlong suspect makasama human kini nga i-inquest kumana adlaw sa korte sa Kalapasan o pagdusog kaso sa paglapas sa Presidential Decree number 1602 kung illegal gambling. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Duganghan ay pa sa ito ang mga balitag impormasyon. Kay kustodiya na kuman sa MCI facility sa Barangay Luna ang gitudlong responsable sa pagpatay sa naunang balitang 11 anyos nga batang gipatay nga si Jefferson Taliman niadto nga Milabay nga Buyan. Sa latest update nga nahipos ng RMN DXR Surigao ngadto sa tinubdan sa PNP nagisang-at na ang kasong murder sa gikonsiderang child in conflict with the law nga usa ka 17 anyos nga layaki human nga mahipos ang tanan nga mga ebidensya ingon man mga impormasyon nga nagkonektar sa suspect
kinsa mipatay sa mao nga biktima. Sumala pa sa tinubdan nga sa non-informasyon nga kasamtangang gikustudiya kuman sa usa ka primary facility sa MCI sa Barangay Luna ang suspect di nagsilbi kining dakong tabang para makabot ang hustisya sa pamilya nga gipatay sa nabiktimang si Jefferson Taliman ni adtong milabayng Abril 9 ning kasamtangang tuig. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa ato ang mga balita o kasayuran. Mismo ang hepe ng San Jose Municipal Police Station nga si Police Captain Calvin Placer Jr. ang misusi sa mga presyo sa mga nagunang palaliton, labi na ang presyo sa bugas nagtula sa mga rice retailer dito sa maong lungsod. Kagahapong adlaw uban sa mga ahensya sa gobyerno, partikular na ang Department of Trade and Industry o DTI para sa nagsilbing proteksyon sa mga mamalitay taliwala sa giatubang nga problema sa krisis. Dugang pa sa diini nga gipaniguro usab sa DTI sanan ang mga kapulisan nga way musakay sa panahon sa pagbaligya ng mas mahal na presyo sa palaliton taliwala sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Dugang paniini nga mupasulabi usab ang kahimtang sa mga konsumante labi na gyud ang pagprotektar sa kanunay nga pagsaka sa palaliton. Na mahayag usab ang kadakuan ng PNP dito sa San Jose Municipal Police Station sa pagbangunan ni Police Captain Calvin Placer Jr. nga padadyon ang ilang himuong monitoring sa uban pang mga tindahan o mga rice retailer sa maong lungsod. Uban ang Department of Trade and Industry o DTI labi na ang mga naglaing ahensya sa gobyerno nga mihimo o pagpartisipar sa maong price monitoring. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa ato ang mga balita o kasayuran. Mihimo og lakang ang kadagkuan ng COMELEC kagahapong adlaw aron mahatagag kahigayunan nga maparehistro o makaparehistro ang mga person deprived of liberty kon PDL sa Surigao del Norte District Jail sa gikatakda nga adlaw nga himuon ang satellite voters registration kagahapong adlaw uban ang kadagkuan ng Provincial COMELEC sanan ang City COMELEC. Mala pa sa impormasyon nga nahipos ng RMN dito sa Tinubdan nga adunay mokabat 95 ka mga inmates ang gihatagan kining kahigayunan nga moparehistro sa umaabot nga barangay and SK election 2026 kuman nagsingabot nga Nobyembre 2. Mismo ang RMN DXRS News Team ang bibisita sa maong kalihukan apan gumikan sa hugot nga pagpatuman seguridad. Waya kini makahigayon nga makasuyod sa pasilidad ang news team apan gipaningkamutan paghihapon sa RMN nga mahipos ang gihapon ang mga impormasyon sa maong aktibidad diin usa lamang kini ka mga nakahanayng aktibidad sa kalendar activity non-commission on election sa umaabot nga piniliay. Nasayran nga mipadayag usab sa ilahang tinguha ang COMELEC sa pagbangunan ni Attorney Alvin Canta, ingon man ni Attorney Jeanette Covillan nga abli paghihapon sa tanan ang mamahimong muparehistro sa ilahang pagtapos sa umaabot nga Mayo 18. Nasayran usab mga kasama nga kuman na Mayo 12 hangtod kini sa Mayo 18 sa pagtapos ipahigayon usab ang voters registration diya sa usa sa mga mall sa Barangay Luna agiga alayon kini sa pagpangandam sa umaabot nga piniliay kuman na SK and barangay election sa Nobyembre 2 ning kasamtangang tuig. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 55 minutos nakalabay sa alas 7 mga kasama sa balitang gikan sa gawas sa nasud. May ulbo na usab ang laing kasamok tali na sa mga gihimong atake o sa drone sa non-missile attack na gihimo sa Russia ngadto na sa Ukraine power grade kagahapong adlaw. 5 ang kumpirmadong patay samtang sa maong nga pag-atake samtang 39 usab ang natalang sa maron nga nahilandig sa balay tambayanan. Kagahapong adlaw mitumaw usab ang bangid sa duha ka mga nasod kun asa nauli sa madugoong pagpamumba. Sa report nga migamit kinig 11 ka mga ballistic missile ang Russia, punterya ang power grade ng Ukraine diin target nini ang pagbalda sa power supply sa nahisgutan nga nasod. RMN News, Diretso Balitang Surigao.
Balitang Sports. Sa Balitang Sports, mga kasama, ang NLEX Road Warriors milampaso sa Converge Fiber Sixers sa final score 100-81. Aron usab nga pag-angkon og twice to beat nga bintaha o advantage sa quarterfinal sa PBA Season 50 Commissioners Cup ni adtong adlaw nga Sabado sa gabi. Didto kini gipahigayon sa Ninoy Aquino Stadium sa Kauluhan. Sila si Cady Lalaine og Scony Winston, ingon man si Robert Bolig, ang responsable sa pagsilyo sa Road Warriors sa luna sa top number 4 uban ang standing siyam ang daog duha ang pildi nga baraha. Sila Lalaine miharos og 22 puntos og 14 ka rebound, samtang sila si Winston og Bolig midugang usab og 21 puntos matag usa alang sa Road Warriors nga nadalaygon namawi human nga maalkansi kini og 2 puntos sa halftime aron usab nga lat-an ang Fiber Sixers sa 19 puntos aron usab nga angkonon ang twice to beat nga advantage sa final score nga 100-81 naangkon usab sa NLEX Road Warriors ang higayon nga mag-top number 2 sa twice to beat advantage uban sa PBA Season 50 Cup ni adtong adlaw Sabado dito sa Ninoy Aquino Stadium sa Kauluhan. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Balitang Showbiz. Sa Balitang Showbiz, mga ka-idol, sa krisis nga giatubang kuman sa nasod, gipaniguro sa artista o aktor nga si Enrique Hill nga magdaginot sa bisan unsa nga kahigayunan. Kini ang mipalit usab siya og kaugalingong solar panel sa ilang Pinoy-anan aron usab nga makadaginot sa kuryente o mga electric bills. Nagplano usab kini nga mopalit og electric vehicle, busa gibaligya sa aktor ang ijang duha ka mga luxury nga mga sakyanan nga mokonsumo og gasolina. Sayran nga sumala pa sa aktor nga dili lalim ang mawad-an, busa gipili ini ang mas makadiginot sa kuryente labi na kuman nga mahal ang palaliton. Niani sab kini og klase-klaseng pagdayig sa uban pang mga aktor o aktres ang gihimo sa aktor para sa aktwal nga kahimtang sa sitwasyon nga giatubang krisis sa Pilipinas. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Alas 8 antak nas buntag, mga kasama. Dugang hanay pa sa to ang mga balita o kasayuran, balita nga panghimagas dito sa Zamboanga del Norte, mga kasama. Nagtrending na usab sa social media ang natigayong pagpangawat. Nahitamong pagpangawat, mga kasama, sa usa ka lungon nga nakadisplay sa usa ka punerarya human gikawat kini sa wala makilaing suspitsado ang lungon nga nakadisplay sa maong establishmento. Sumala pa sa negosyante nga nagdahom kini nga ang maong negosyo walay makawan o walay mangawat gumikan kay kinsa may adunay plano o mag-interes sa lungon nga nakadisplay. Apan dako ang ilang kalibog kung masuko ba o magkatawa ang nahitabo nining kalagsaong panghitabo nga lungon gikawat kini o giinteresan sa bisan kinsang individual. Gi-report gilain kini sa mga otoridad ang nasangpit nga insidente kung nakadawat ba kini o ang maong problema pahimutang sa namatay nilang nga kabanay o di bakha giinteresan ang sa balahiboong kamot ang naka-display nga lungon sa maong nga punerarya. Sa latest update usab nga nahipos ng RMN DXR Surigao nga gisubay na kumaan sa mga otoridad ang CCTV camera sa mga silingan nga mga establishmento para usab nga matudlo ang responsable sa pagkawat sa lungon nga naka-display sa usa ka punerarya. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Makaingon ta, mga kasama, nga nin panahon na kuman di na yun angay mo kumpiyansa. Ay bisan pa man, mga kasama, nga aduna tay dakong kumpiyansa sa tong tindahan. Mga nakadisplay nga mga produkto, mga baligya, mga kasamang dili yun nato angay nga kumpiyansahan nin panahon na, mga kasama. Bisan pag magbutang kag isa kalibo ka mga CCTV camera kung ugaling adunay mag-interest na imuhang display, ang katawanan, mga kasama, kay
display nga lungon sa punerarya ang gikawat sa wa makilaing suspect. Ining panahon na mga kasama, di na kita angay nga magkumpiyansa. Kay ultimo siguro chinila sa gawa sa itong panimalay. Di na yun na to angay ka biyaan, gumikan kay lagi. Nining panahon na kuman ang imong kauglingon na lang yun, ang imong saligan, gumikan kay sa matag karon og kunya, magkanunay tang magbantay, labi na yun nining ato ang mga produkto nga gi-display sa ato ang mga tindahan. Dito sa Zamboanga del Norte mga kasama, nahitabo kini kagahapon adlaw nga medyo katawanan ang maong insidente. Gumikan kay kinsa may oroy mag-interest nining lungon mga kasama. Siguro sa ato ang nasayran nga kini nga maong nangawat nining maong lungon, siguro way ikapalit or nagproblema kon aha ipahimutang ang ihang kabanay nga nakabsan sa kinabuhi. Wa may ikapalit og lungon, nangawat na lang. Or di baka mga kasama giinteresan kini para ibaligya sa kadtong adunay plano o adunay mudawat nining maong lungon mga kasamang ibaligya. Mamunay usa ka katawanan kuman mga kasama dito sa Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte kung asa natigayon ang insidente sa pagkapangawat ng first time ever nahitabo lungon gagikawat sa usa ka punerarya. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Mao kato mga kasamang naglangkob niatong programa kuman sa Diretso Balitang Surigao ning kabuntagon mga kasama ning adlawng Miyerkules. Exercise na mga kasama sa buyan sa Mayo tuig 2020 sa dili pa mga kasama ato sa bitimbaya o maradyo na pagpamati mga kasama nga to ang mga sukintig paminaw nga mga nag-tune in kuman ni atong programa sa Diretso Balitang Surigao. Labi na yun sa mga nanglili ni atong programa mga kasama nga mo pahigayon og paghatag sa ilaha nga mga greetings o mga panawagan dai ato nadawat mga kasama nga usa ka greetings gikan sa usa ka nagngalang Noreen Fatima Gatillo nga gi-congratulate ini ang pagpasar sa civil service exam. Ang nagtimbaya mga kasama gikan sa BOC family o Bureau of Customs. Congratulations ni Noreen Fatima Gatillo nga mipasar sa civil service examination nga gipahigayon bag-uhay pa lamang. O mo kato mga kasama naglangkob diyan patay nalimtan mga kasama yung importante nga mga pahibalo gikan usab sa Philippine Red Cross nga adunay ipahigayon nga training mga kasama sa buhatan o sa mga kadagkuan nan Philippine Red Cross mga kasama nga kuman Mayo 11 hangtod na kini sa Mayo 14 mga kasama adunay kahigayunan nga ipahigayon ang training sa Red Cross sa Standard First Aid Training na magsugod Mayo 11 hangtod na kini sa Mayo 14. Sa mga gustong o interesadong mo-avail nining maong kahigayunan, magparehistro na sa ilang buhatan diya sa may Capitol Compound mga kasama sa Philippine Red Cross o hanapan mga kasama ang nagsilbing manager ng Red Cross nga si Miss Marilo Talingking para sa dugang pagkuha og mga detalye kalabot na nining kahigayunan ang Standard First Aid Training kuman Mayo 11 hangtod na kini sa Mayo 14 ning tuig 2026. O mga mga kasamang naglangkom nitong programa kuman sa Diretso Balitang Surigao sa ngalan ni Radyoman Jojo Perol sa tibok pwersa usab sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager si Miss Gaydol Puchu sa master control si J.O. Bataan o sa transmitter site sa Barangay Sabang si Perly Fernandez o si Dudong Gerson Quijano. Kini inyong Radyoman sa RMN DXRS Surigao. Kasama nyo kanunay Serbisyo Publiko Gerson Galutera Fuentes. Ngayon na lamang dagan salamat sa pagpaminaw. Tata RMN. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 6 minutos na kalabay sa alas 8. Gikan sa #1 Smart Dishwashing